काल गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री हाणें एक बेजबाबदारपणे एक स्टेटमेंट केलो. काल तांचे ऑफिस इनॉग्रेशनाच्या कार्यक्रमाक मुख्यमंत्र्यान आमचे खासदार बाब फ्रांसिस्को सार्दिना हांणी गेल्ल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळान कितें काम केलां हाचो रिपोर्ट कार्ड दवरचो आपूण चॅलेंज करता अशें म्हणून ताणें काल स्टेटमेंट केलो. आनी हो स्टेटमेंट कोण करता? ज्याच्या सरकाराक 3 कॉन्स्टिट्युशनल हेड्स तातूंत एक स्टॅच्युटरी हेड जाणें सर्टिफिकेट दिल्या की हो द मोस्ट करप्ट सरकार. गव्हर्नरान आदल्या गव्हर्नरान सर्टिफिकेट दिल्ली आसा की हो मुखेलमंत्री आनी ताचे सरकारांतले मंत्री करप्शनान इन्वॉल्ड आहा. जे अधिवेशन जालें तातूंत आमी पळयलें की स्पिकरान सांगलें की ताजोच एक मंत्री करप्शनान बुडला आनी लोकायुक्तान दाखोवन दिला की 21 करप्शनाच्यो केसीस आसा. ह्या सरकाराचो हेड मुखेलमंत्री आमकां जाप विचारता. जो पयर तांणी कार्यक्रम केलो विकसीत भारत, जे सरकाराचे पयशे वापरून तांणी बीजेपीची रॅली केली. हांव बीजेपीची रॅली कित्याक म्हणटा? कित्याक त्या कार्यक्रमान म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक कळून आयलां की आमचो खासदार हाणें इतलें काम केल्लें की ताणें भिवूनच ताचे फोटो सुद्दां लावनात त्या कार्यक्रमाक. जे तांणी बॅनरां लायलीं तातूंत तांणी नॉर्थ गोवाचे सुद्दां खासदाराचे फोटो लायले, पूण थंय साऊथ गोवा एमपीचे बॅनर ना. कित्याक? भिलो? भंय दिसलो तुका? जे तांणी आतां सांगलें की साऊथ गोवाक आमकां 5 उमेदवार आयले म्हणून, की तांणी जे सांगलें की हे 5 प्रोबेबल आहा म्हणून. सो ह्या बीजेपी सरकाराचे रिपोर्ट काडूच म्हाका दिसता ते कोण एस्पिरंट आहा पळय तातले 2 जाणांनी आवटरायट तोंडार सांगलें मरे आमकां नाका म्हणून तुजी तिकीट. एक दिगंबर कामतीन सांगलें आनी दुसरो स्पीकर रमेश तवडकरान सांगलें की आपल्या खासदाराची तिकीट नाका. म्हणल्यार म्हाका दिसता तुमचो रिपोर्ट कार्ड पळोवनूच तांणी तें डिसिजन घेतलां. म्हाका कालच्या मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटाचेर मुख्यमंत्र्याक थोडे जापो विचारपाक जाय. म्हाका दिसता तुवें आमच्या खासदाराक जो रिपोर्ट मागला तो आमचो खासदार रुलिंगान ना, आमचो खासदार ऑपोजिशनान ना, आनी सगळ्या देशाच्या जनतेन पळयला की हे मोदी सरकार कशा पद्दतीन तांणी सगळ्या खासदारांक सस्पेंड केले पार्लमेंटान. कित्याक केले सस्पेंड? कित्याक ते लोकांचे प्रश्न विचारतात. आमचो लिडर राहुल गांधीक तांणी सस्पेंड करून ताणें पार्लमेंटांतल्यान काडलो. कित्याक काडलो? कित्याक तो लोकांचे प्रश्न ज्वलंत प्रश्न विचारता. म्हाका मुख्यमंत्र्याक विचारपाक जाय की जो ताजो फॉर्मर राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर आशिल्लो ताजो रिपोर्ट कार्ड तूं केन्ना गोंयच्या जनते मुखार दवरतलो? हो प्रश्न एक. दुसरो प्रश्न आसा तो की तुजे जे फ्रंट इंजीन आसा त्या फ्रंट इंजिनान आमच्या ऑपोजिशन खासदाराक कितले कॉपरेशन दिलें गेल्ल्या 5 वर्सां? काय बीजेपीन फक्त खासदारांक पार्लमेंटांतल्यान सस्पेंड केलें टू सप्रेस द वॉयस? तिसरें, मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या जनतेक रिपोर्ट दिवचो की मोदी सरकारान स्क्रॅपिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव्ह 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचें कितें जालें हाचो म्हाका दिसता रिपोर्ट कार्ड ताणें गोंयच्या जनते मुखार दवरचो. चवथो, जो DPR मोदी सरकारान अप्रूव केलो कालसा बंडुरा प्रोजेक्टाचो ताजो रिपोर्ट कार्ड तो आमकां केन्ना दिता की तो विड्रॉ करतलो म्हणून? 5वो पॉयंट, तूं आतां साऊथ गोवाक तुवें आतां रिवणान IIT तूं प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता इन ग्रीन फील्ड, इन कल्टिवेबल लँड. ताजो रिपोर्ट कार्ड तूं आमकां गोंयकारां मुखार केन्ना दवरतलो की ताच्या पासून गोंयकारांक कितें बेनिफीट जातलें किंवा थंयच्या स्थानीक लोकांक कितें बेनिफीट जातलें? 6वो पॉयंट, तुवें जे लोलयां तूं फिल्म सिटी हाडपाक सोदता त्या फिल्म सिटीचो रिपोर्ट तूं गोंयकारां मुखार केन्ना दवरतलो की थंयचे स्थानीक काणकोणच्या लोकांक कितले जॉब मेळटले, तातूंत गोंयचे लोक एम्प्लॉयमेंटान कितले आसतले, ऑपॉर्च्युनिटीज कितें मेळटली, आनी
लोलये कोमुनिदादीक कितें बेनिफीट हाचे म्हाका दिसता तुवें पयलीं रिपोर्ट कार्ड दिवपाक जाय. सातवो, जे तुमी मेगा जॉब फेअर जे केलें जाचेर तुमी 4 करोड रुपया मोडले, ताजो रिपोर्ट कार्ड केन्ना दितलो की कितल्या गोंयकारांक तुवें नोकऱ्यो दिल्यो त्यो. आठवो, तूं आतां गेल्ले 12 वर्सां जे तुमचे राज्यान जे सरकार आसा आनी 10 वर्सां तुजें मोदी सरकार, तुमी एव्हरी 6 म्हयन्यांनी गोंयकारांक फटयता मरे की आमी मायनींग रिझम्पशन करता, मायनींग चालू करता. आतां 10 वर्सां जालीं, ताचे रिपोर्ट दी केन्ना मायनींग चालू जातलें तें. कित्याक प्रत्येक अधिवेशनान तूं सांगता 3 म्हयन्यांनी चालू जातलें म्हणून. तुम्ही जे फाटल्या दिसांनी जे अधिवेशन जालें, जे स्पिकरान चार्ज केलो की तुजो एक मंत्री करप्शनान इन्वॉल्व आसा म्हणून, ते तुम्ही फॅमिली सेटलमेंट म्हणून सांगून 4 जाण बसले आणि ते तुम्ही सेटल केले आणि गोंयच्या जनतेक फटयले. हाजो रिपोर्ट तूं गोंयकारांक केन्ना दिता. नेक्स्ट पॉइंट, तुवें आतां मायनींग पॉलिसी आयर्न ओर डम पॉलिसी केली. तुम्ही स्टडी करना आसतना, क्वांटम काडना आसतना, ताची क्वॉलिटी काडना आसतना खंय तरी 2 जाण बसले आणि तुम्ही मायनींग पॉलिसी केली. हाजो रिपोर्ट कार्ड तूं गोंयकारां मुखार केन्ना दितलो. नेक्स्ट, जे आज गोंयान फेटल एक्सिडेंट जातात, जे आज गोंयकार बाबडे आपलो जीव वतात आमचो रस्त्यार एक्सिडेंट जावन, हाचो रिपोर्ट कार्ड तूं आमकां केन्ना दितलो. नेक्स्ट पॉइंट, जे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अजूनही ICU ना, अजूनही कॅथ लॅब ना, अजूनही न्यूरो युनिट ना, हाजो रिपोर्ट तूं गोंयकारांक केन्ना दितलो. नेक्स्ट पॉइंट, जे ब्युटिफिकेशन फ्रॉम कोलवा सर्कल टू कोलवा बीच जी कितली वर्सां जाली पेंडिंग आहा, ताजो रिपोर्ट तूं आमकां केन्ना दिता. नेक्स्ट पॉइंट, जे कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेट आणि हेर जे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आज एअर पोल्युशन आणि वॉटर पोल्युशन जाता, जे लोक कंप्लेनी घालीत आसा, ताजो तूं रिपोर्ट आमकां केन्ना दिता. नेक्स्ट, जो तुजो TCP मंत्री आसा तो एव्हरी टाइम कितें ना कितें चेंजीस करता, नवी अमेंडमेंटां हाडटा. आतां गेल्ल्या अधिवेशनान तुमी आनी एक अमेंडमेंट हाडले 39A. सो हें फक्त तुमकां बॅगो कलेक्ट करपाचें साधन, ताजेर तूं इन्क्वायरी केन्ना करतलो, हाजेर आमकां रिपोर्ट केन्ना दिता, कित्याक तो फक्त गोंयचे जागे विकत आहा. नेक्स्ट, ज्यो हेरिटेज बिल्डिंगी आसा, जे स्कूल्स आसा, जे कॉलेजीस आसा, हांचे सेफ्टी ऑडिट अजून मेरेन जाल्ले ना. हाचे सेफ्टी ऑडिट तूं केन्ना करतलो आणि हाजो रिपोर्ट आमकां केन्ना दिता. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ते मिटिंगेन येवन थंय फटाशे मारचे न्ही आणि तो बाय झेतान थंय पळय काय सांगतालो की आपूण चॅलेंज करता की खासदारान हाचेर उत्तर दिवचें म्हणून. हांव मुख्यमंत्र्याक 8 दीस दिता, 24 वरां सुद्दां न्ही, 8 दीस दिता. जे आमी 24 प्रश्न पळय तुका विचारल्या, हाजो रिपोर्ट कार्ड तूं केन्ना दितलो. म्हाका दिसता हाचेर तुवें क्लियर गोंयकारां मुखार येवपाक जाय. कित्याक BJPची स्टायल कितें आहा, फक्त इव्हेंट करप, जे ऑफिस आसा ताका मातसो पेंट मारप आनी परत इनॉग्रेट करप आनी म्हणप नवें ऑफिस ओपन केलें. म्हाका दिसता गोंयची जनता ही हुशार आसा आनी तुका आमच्या खासदाराक विचारपाचो रायट आनी अधिकार ना. साऊथ गोवाची जनतेक खबर आसा की खासदारान कितें काम केलां तें. हे फावटी आमचें लास्ट सेशन जावन जेन्ना हांव सांगूंक जायते मेंबर्स ऑफ पार्लिमेंट तांचो आज पर्यंत लास्ट इन्स्टॉलमेंट येवंक ना. म्हाका अभिमान भोगता सांगपाक की म्हजो लास्ट इन्स्टॉलमेंट येवन तो हांवें पयशे मोडून लोकां खातीर तो काबार केल्लो. सांगपाक जायते 4 जीम दिल्ले आसात, 3 प्लेग्रावंड दिल्ले आसात, 5 सेमिट्री दिल्ले आसात. जे आमचे हँडिकॅप भाव भयण्यो आसात तांकां 40,004 बायक दिल्ले आसात. आर्टिफिशियल लिम्स, एम्बुलन्स दिल्ली आनी हर्सबँड 5 दिल्ले आसात आनी 22 पंचायतांनी हांवें स्लॅब्स दिल्यात. कित्याक थिंगा भितरल्यान मारप तांचे वशीर आसा. थोडे कडेन 2 कडेन आमी CCTV दिल्यात. कित्याक पंचायताचे एक मागणी आशिल्ली की थिंगा चोरयो जातात आनी कितें जाता, आमकां CCTV दी. आनी त्याच बरोबर पोस्ट इस्कॉलांक
हांवें कंप्युटर्स, लॅपटॉप, प्रोजेक्टर्स हें सगळें दिलां आनीक म्हजे पयशे हांवें लोकां खातीर काबार केल्ले आसा. इतलेंच न्ही, जो आदलो MP जो आहलो सवेकर ताचे 2,60,00,000 उरलोले स्पेंड मोडी नासतना ते म्हाका एक संदी मेळ्ळी, ते मुगे अकावंटांत दिवन हांवें ते लोकां खातीर मोडलेले आसा. पूण म्हणटा ताका हांव सांगूंक सोदतां, हे पयशे जे येतात ते MP-ले अकावंटांत वचना, ते कलेक्टर कडेन आसता. आनीक जेन्ना आमी संदी दितात हें कर तें कर तें कर तेन्ना हे आमी मोडटा. पयरूच हांवें सावर्डे कंप्युटर्स आनीक हाय स्कुलाक हायर सेकंडरी तांकां दिले आनीक हांव CMाक सांगूंक सोदतां की MP खूंय आसा, तुमगेलो MLA हाजीर आशिल्लो बाब गांवकार हे फंक्शनाक, की तुका म्हायती ना जाल्यार ताका विचार. आनी तुमी जाणात हांव गोंयांत आसल्यार एवरी वेनसडे हांव मुगेली प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी जायते फावटी तुमी येवन प्रस्न घेता की हो बसयता तो बसयता तो बसयता, कोणूय बसू. आमी काँग्रेस सावथ गोवा मुगेल सिधा सांगता, म्हाका फरक पडना. जे आमचे इंडिया एलायन्स केला आख्या देशांत आमी रावताय हिंगाय ते फॉलो करतले. आनी जे कोण पळय आमचे एलायन्सांत आनी कोण कॅन्डिडेट घेतात तांकां 1% चान्स ना हिंगा जिखपाक, फकत 100% चान्स आहा वोट फोडपाक. आनी हे भविश्यांतल्याय फकत BJPक मदत करपाक. पूण हांव म्हाका तिकेट दिल्यार हांव केअर करिना, आमची पार्टी आसा आनी लोक म्हज्या बरोबर आसा. सोनवार दीस रिगोन सेमिट्री इनॉग्रेशन दवरलां सारपाताक. जर CM म्हणटा कांय करूंक ना, हांव CMाक सुबेला जाय सगळे रियुनियनचे लोकांचे नांवान ताका आमंत्रण दिता आनी तो आयलो जाल्यार ताका हांव इनॉग्रेट करूंक लायता. हांव करचो तोच करतलो सेमिट्रीचें इनॉग्रेशन. सी वॉटेवर एमावंट गो देर, कित्याक आमकां 1.5 वर्सां पयशे येवंक ना. सो ते भायर घालून ते मुगेल पयशे मोडून आनी 2,60,00,000 म्हाका मेळ्ळे. सगळे म्हजे 5, 8, 15, 4 around 20 crores. लास्ट हे केला पळय आमचे बरोबर नाक ते फोडटात हे म्हणटा, दिस इज युअर कॉमेंट अगेन्स्ट आप. सी आप आवाज कॉमेंट करना, कित्याक आमगे सेंट्रल पडे आहा एलायन्स जेन्ना जायना तेन्ना मागीर उलयतलो, कित्याक आयज पर्यंत ते बराबर आसात, कित्याक ते पळया. काल त्यांच्यानी त्यांच्या सायडीचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला साऊथ गोवा खातीर. कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक न्ही, तांगेलो तो मनीस आहा, पूण पयलीं ते जाता तें पळोवन मागीर पळयतले न्ही कोण भुंयसोत तो डिक्लेअर करून कोण गोंयल्यान आयला गोंयांत हातून जावना. I have no comment. सावथा सीट आपा गेला गोमंतकाचो कोण आहा ना, काल आमी दोगूय जाण आमीच बसून क्लॅरिफाय केलें मरे. काल गोमंतकाचेर दोगूय जाण आमीच बसून क्लॅरिफाय केलें मरे. सो दिस that discussion is going on at central level, at India level. So that they have also shared that the discussion is going on. It is their suggestion, what they are suggesting, that he is probably their choice. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.